मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ जल्द, बहुत जल्द। सुबह जब रमीज ने आतिया को चादर में लिपटा देखा, दिल में एक सुकून उतर गया। रमीज, क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगे? हाँ आसिया, मैं अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम जो कुछ कर चुके हैं वो सिर्फ जिस्म नहीं, एक रिश्ता है जिसे मैं दुनिया के सामने इज्जत देना चाहता हूँ। आसिया ने रमीज का हाथ थाम लिया। मुझे डर लगता है दुनिया आसानी से हमें कबूल नहीं करेगी। तो फिर हम दुनिया से नहीं, अपने दिल से वफादारी रखेंगे। रमीज ने माँ के सामने बात रखी। अम्मी, मैं आसिया से शादी करना चाहता हूँ। माँ की आंखें फट गईं। तुम्हें होश है? वो तुमसे 10 साल बड़ी है, बेवा है, बच्चे नहीं और मोहल्ले की जुबानों का मौजू है। माँ, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। उसकी खामोशी, उसके लम्स, उसकी आंखें, सब कुछ मेरे दिल का हिस्सा है। रमीज, मोहब्बत, इज्जत, खानदान, सब कुछ एक ही बार दांव पर लगाने जा रहे हो। जी हाँ, और मैं हर कीमत पर उसे अपनाऊंगा। रमीज जब आथिया के पास आया तो वो बहुत खामोश थी। रमीज, तुमने बात की और झगड़ा भी हुआ, मगर मैं डटा रहूंगा। मुझे खौफ आता है अगर तुम बदल गए तो। मैं बदलने के लिए नहीं आया आसिया, मैं तो तुम्हें अपनी जिंदगी बनाने आया हूँ। आसिया ने रमीज को गले लगा लिया और बोली, फिर मुझे खुद को तुम्हारा मुकम्मल कर लेने दो। रूह, जिस्म, असाब, सब कुछ। रमीज ने उसे अपने बाजुओं में समेट लिया। वो रात उन दोनों के दरमियान एक नई शिद्दत लेकर आई। आसिया ने रमीज के जिस्म पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारी हर सांस मेरी तन्हाई को मुकम्मल करती है। मुझे अपनी बाहों में ऐसे समेट लो जैसे कभी जुदा ना होना हो। रमीज ने उसके कान के करीब सरगोशी की। तुम मेरी जिंदगी हो आसिया, मैं तुम्हें इतनी शिद्दत से चाहूंगा कि अगर दुनिया भी दरमियान आ जाए मैं फिर भी तुम्हारा रहूंगा। वो एक दूसरे के करीब आए। जज्बात की शिद्दत, लम्स की हरारत और इश्क की इंतहा उन लम्हों में खामोशी से बोल रही थी। आसिया ने अपनी चादर गिरा दी। रमीज ने उसके वजूद को मोहब्बत से छुआ जैसे पहली बार। अगले दिन रमीज ने एक फैसला कर लिया। मोहल्ले के मौलवी साहब के पास गया और निकाह के लिए दरख्वास्त दी। शाम को आसिया का घर रोशनियों से भर गया था, बगैर शोर मगर मुकम्मल मोहब्बत के साथ। रमीज ने आसिया का हाथ थामा। निकाह के वक्त उसकी आंखों में आंसू और मुस्कुराहट दोनों थे। कबूल है, ये लफ्ज जब रमीज की जबान से निकला, आसिया के वजूद पर एक रोशनी की लहर दौड़ गई। अब वो सिर्फ आंटी आसिया नहीं थी, अब वो रमीज की बीवी, उसकी मोहब्बत, उसकी जिंदगी थी। कमरे में गुलाब की खुशबू फैली हुई थी। बिस्तर पर सफेद और सुनहरी चादर बिछी थी। आसिया ने सुर्ख जोड़ा पहना था, दुपट्टा सर पर, मगर आंखों में शर्म और मोहब्बत की चमक। रमीज आहिस्ता आहिस्ता कमरे में दाखिल हुआ। आसिया ने सर झुका लिया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रमीज ने शरारत से पूछा। आसिया ने धीरे से कहा, आप तो पूरे दिल में आ चुके हो। रमीज, ये कमरा तो कुछ नहीं। रमीज ने उसका हाथ पकड़ा, आयता से अपने होंठों से छुआ। क्या मुझे आज रात तुमसे वो सब कुछ मांगने की इजाजत है जो एक शौहर अपनी बीवी से मांगता है? आसिया का चेहरा लाल हो गया। तुम तो पहले ही सब कुछ ले चुके हो रमीज, अब सिर्फ जिस्म रह गया है, वो भी तुम्हारा है। रमीज ने आसिया को बाहों में भर लिया, उसके बालों में मुंह छुपाया और आहिस्ता से कान में कहा, तुम्हारी सांसों की खुशबू मुझे पागल कर देती है। आसिया ने शर्माते हुए कहा, तो फिर आज की रात मुझे मुकम्मल पागल कर दो। रमीज अपने लम से, अपनी चाहत से। रमीज ने उसे बिस्तर पर लिटाया, उसकी पेशानी, पलकें और लब चूमे। तुम मेरी मुकम्मल हो, मेरे दिल की मलका, और आज की रात सिर्फ मेरी हो। आसिया ने अपनी बाहें उसके गिर्द लपेट ली। रमीज, मुझे आज तुम्हारा बनने दो, पूरी तरह। वो रात, वो लम्हे, वो लम्ह एक नई दुनिया बन चुके थे। लम्स के साथ धड़कनें तेज हो गईं। रमीज ने आसिया के दुपट्टे को आहिस्ता से हटाया, उसके कंधों को चूमते हुए कहा, तुम्हारे जिस्म की खुशबू मेरे होश उड़ा देती है। आसिया ने रमीज की कमीज के बटन खोले। आज की रात हम सिर्फ एक दूसरे के लिए हैं, दुनिया के लिए नहीं, सिर्फ हम। रमीज ने उसका चेहरा दोनों हाथों से थामा। तुम मेरे लिए वो हो जिसे चाहने में गुनाह नहीं लगता। तुम मेरी इबादत हो, मेरी हलाल मोहब्बत। फिर वो रात सिर्फ लम्स, मोहब्बत, कुर्बत और जज्बात की बारिश बन गई। सुबह की रोशनी में आसिया रमीज के बाजू पर सो रही थी। रमीज उसके बालों में उंगलियां चला रहा था। तुम मेरी बीवी हो, मेरी जिंदगी हो। आसिया ने आंखें खोली, और तुम मेरे नसीब का तब हसीन फैसला हो रमीज।
انہوں نے ناشتہ ایک ساتھ بنایا اور ہر لمحہ ایک نیا خواب لگ رہا تھا، ایک نیا آغاز، ایک نئی محبت اور بے حد گہری قربت۔ رمیز اور آسیہ کی زندگی اب مکمل ہو چکی تھی، رشتے میں قربت، جسم میں سکون اور دل میں وفا۔ ہر رات رمیز آسیہ کو چوم کر سہلاتا، ہر صبح اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا، کبھی وہ ہاتھوں میں اس کے جسم کے حسین پہلوؤں کی تعریف کرتا، کبھی وہ آسیہ کو اپنی سانسوں سے قید کر لیتا۔ آسیہ، تم صرف میرے بستر کی ساتھی نہیں، میری روح کی آواز ہو، آسیہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتی، اور تم میرے لمس کی عبادت ہو۔ رمیز نے آسیہ کے لیے ناشتہ تیار کیا۔ بیگم صاحبہ، آج سے ہر صبح تمہارے ساتھ یوں ہی گزارنی ہے۔ آسیہ ہنس پڑی، اگر ہر صبح ایسے ہی آغاز ہو تو شاید دنیا کی ساری تھکن ختم ہو جائے۔ رمیز نے چائے کا کپ اس کے لبوں سے لگایا، مجھے تمہارا لمس، تمہاری سانسیں، سب کچھ خواب جیسا لگتا ہے۔ آسیہ نے اس کے ہاتھ تھام لیے، یہ خواب ٹوٹے نہ، رمیز یہی دعا ہے۔ شادی کی خبر پھیل چکی تھی، رمیز نے اس بیوہ سے شادی کر لی، اتنی بڑی عمر کی عورت سے، بیوی نہیں ماں جیسی ہے وہ۔ رمیز نے سب سن لیا۔ آسیہ نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، رمیز میں تمہیں بدنام کروا رہی ہوں۔ رمیز نے اس کے ہونٹ چوم لیے، بس ایک لفظ اور کہا تو سزا دوں گا، تم میرے لیے دنیا کی سب سے قیمتی عورت ہو۔ شام کو رمیز آسیہ کو لے کر چھت پر گیا، ہوا میں نمی تھی، چاند مکمل اور خاموشی رومانس سے لبریز، تمہاری سانسوں کی خوشبو آج بھی میرے دل کو بہکا دیتی ہے، رمیز نے اس کی کمر سے لپٹتے ہوئے کہا۔ آسیہ نے کانپتے ہوئے کہا، رمیز، تمہارے بازوؤں میں ہی تو سکون ہے، مجھے یہ دنیا نہیں چاہیے، صرف تم۔ انہوں نے ایک دوسرے کو چوم لیا، دھڑکنیں تیز، رات مہکتی، جذبات بہکتے۔ ایک رات رمیز نے آسیہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آج مجھے صرف تمہاری آنکھیں دیکھنی ہیں اور لمس محسوس کرنا ہے، بغیر الفاظ کے۔ آسیہ نے شرماتے ہوئے اپنی چادر اتار دی۔ پھر دیکھو رمیز، آج تمہیں میرے جسم میں وہ محبت نظر آئے گی جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ رمیز نے اس کے کندھے پر بوسہ دیا، اس کی کمر پر انگلیاں پھیرتے ہوئے آہستہ سے کہا، تم صرف میری ہو اور میں صرف تمہارا۔ وہ رات پھر سرگوشیوں اور محبت سے بھر گئی۔ رمیز نے ایک دن آسیہ سے کہا، بیوی، کیا تم ماں بننے کے لیے تیار ہو؟ آسیہ حیران ہو گئی، رمیز تم؟ ہاں، میں چاہتا ہوں ہماری محبت کا پھل ہو، تمہارے وجود سے میرا بچہ جنم لے۔ آسیہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آئے، یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا اور زندگی کا نیا باب کھل گیا۔ یہ تھی ایپیسوڈ 2، اور ایپیسوڈ 3 کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویٹ کریں، کل اسی ٹائم ایپیسوڈ 3 اپلوڈ کی جائے گی۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔